बाबा सियाड़े कार्यक्रम कले मुझे जी बलात्कार सी करेंगे मुझे माने हट जिनटा को बाहर को देखेबी केमी कौन हो रुद्राई आ लखींद्र कहले तो रुद्राई हटा देखले आसिल ड्रेस पिंध चल पाठ कर मुझे पाहाटे सतर ना कौन मुझे पाहाटे कौटी मुझे आज्ञा मुझे 17 किलो से सब हेनी एंटरटेनमेंट आ क्यारेक्टरटा एंटरटेन गलु आम ना तो गलु आम किसी भी कर माने गोटे 2 मास पर्यटन मो छाती निश्वास नाप असुविधा है माड़ जोर होता जानी किए मारी माने से जी आम लेडीज था ऑडियंस सोधु था अखाड़ुआ सोधु था पूरा सोधिला हठात जड़े एमती बोतल बोतल माड़ होता है पेंडेल आमर जी हिरोइन अच्छा यही सब नाटक लीड हिरोइन बेबी मंडल सहित सीन थाए आउ से सीन एत सीरीयस करली से होगला सीरीयस हो होगला से लास्ट को गोटे 2 लिटर स्प्राइट बोतल रे पानी भरा होता कि जोर पूरा एम कर मारा छाती बाजला हठात 2 सेकेंड पर मतलब टोटल निश्वास बंद हो जदि मुझे जाना केते दूर सफल हेबी कि करें ना से दर्शक देवता कहे अंक तो जीवन अंक कषि न पारे निहाती भूल हो बहुत संघर्षमय जीवन अंक कषि न पारा बेलू भूल हो जाते तार सूत्र मिलगले निहाती से अंक सहज लगुच प्रथम आरंभ नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मान को भूमिष्ठ प्रणाम मु आपण मान हाथ तैयारी छोटिया कलाकार टे ओम कुमार और गोलू बाबा भाई मुंडरे भूतर चित्र दांत कला बेकरे रुद्राक्षी कौन चरित्र ये गोटे क्यारेक्टर टे जो सबों को भूल गला जी आमर मेन क्यारेक्टर अच्छा लखींदर भाई होती आमर गुरु जे भंड बाबा तांकर सब आम चेला अच्छे आमर सेकेंड चेला अच्छा आमर गोविंद भाई जी विलेन कर भैरव बाबा आ मु तो गलुआ बाबा पूरा गलुआमी कर सहित रही ये सब क्रिएट कराई गोटे जिनस यहाँ कहीं कही ना कि क्रिएट गोटे कर अट्राक्शन गोटे मजापाई गलुआ बाबा एथर कौन रही चर्चित डायलॉग से आमर ये गोटे क्यारेक्टर गोटे आमर साँताली क्यारेक्टर कहीं जो सबों का भूल है नाटक स्टोरी समस्त जानते अंधविश्वास खास करी जोटी साँताली हो कि आदिवासी हो कि जो निम्न ये से जगार जो ये जिन बेसी विश्वास करती से जगार नुहे प्रत्येक जगार विश्वास भी करती किंतु बेसी क्षेत्र में देखा गले अधिक अधिक से जगार विश्वास करती से जगह को ये जिनसा टे समस्त आखि खोलने एक्चुअली अंधविश्वास किसी नुहे प्रकृत जीवन अनेक किसी अच्छी आपण मैंने जोटी रोग व्याधि हेले आपण मैंने गुणी मंत्र तांत्रिक यूज व्यवहार कर मेडिकल को जातु हॉस्पिटल जातु तो से भितर ये गोटे क्यारेक्टर गोटे अच्छी तो से भितर गोटे गोटे डायलॉग गोटे फेमस डायलॉग अच्छी भाषा जो साँताली भाषा से भूल हम ठीक हो जानी कि डायलॉग कहूँ ए कुली जन्म भूजा ना डेन को मेना कुआ बेर रे चटरा तरे तैना को उनका के टोला रे डेन को तैना को अर्थात गोविंद भाई आमर जे भैरव बाबा अच्छा से बुझे कि जंगल रे बाघ भालू हाथी रहा भाया गाँव में डाहाणी रुहत यार माने हो तो एमती माइंड डायलॉग अच्छी आउ वॉइसटा भी सही टाइप करा पड़ी मैं बेसी कथा कहबी खेची देवी तो पेट फुटेदेवी मोर सब बेले दर्शक बंधु मैंने मत भल पाइबा देती खास कर यही वॉइसटा को बेसी ग्रहण करती यही वॉइस मुझे पदे पदे जो कहे आंकरिंग टाइम से जोर से माने जोश आसे ऑडियंस ताली भी आसे हसती से मोर घर हाँ सार तो केवे भेटी पार ना जीवन में किंतु ऑडियंस दर्शक बंधु मुझे क्रिएट कर कि मिमिक्री कौन जानी नी तो गोटे जगार यात्रा पड़ी था गंजाम जिला कनिसी से मो वॉइस पड़ी जाता है कफ बसी पूरा छाती में जमी थाए आ कथा कही पान था नाकर था कथा कहती से कहले तुम रायमन वॉइस भाया कथा कौच तुम गोटे डायलॉग कर मुझे जानी ना कौन केमी वॉइस मिमिक्री करती तो सेठी मत प्रेसर देता पूरा अटकई देते कहला आम छाड़ू तो से स्मरण करी प्रभु मुझे आपको केवे भेटी ना तो जहाँ भी कहूँ भूल हम ठीक हम जाने से जीवन आरंभ होता डायलॉग जीवन पदे डायलॉग कही जानी ना ठीक हम भूल हम लगुनि सबको जत क्षीर दे पशिले भी ता चोटर विष थाए रुद्र नारायण से दिन तो से शक्त दाबटा मत विषाक्त कर मन पका से दिन कथा को अरे मन पका
ସେଦିନ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲେ। ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଇଦେଲି, ହେଇଗଲି ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ ନପୁଂସକ ନପୁଂସକ। ଏମିତି ଡାଇଲଗ ଅଛି ଆଉ। ଭାଇ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ ଭାରି କହିବେ ଦୁଃଖ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ? କଥା, ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରୋଗଟା, ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ସେଦିନ ଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ଭିତରକୁ ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଥାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲେନି, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଯେହେତୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମେଲୋଡ଼ି ସରିଲା ତଥାପି ଆସିପାରିଲେନି। ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଥାଏ, ନାଟକ ଥାଏ, ଲୁହର ରାତି ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ନ ହେଲା, ମୁଁ ମେଲୋଡ଼ି ସାରିକି ମୁଁ ବସିଥାଏ, ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ରବଳ, ମୁଁ ଝାଳ, ମୁଁ ଏମିତି ଗଞ୍ଜି ଇଏରେ ବସିଥାଏ। ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦଳର ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଷ୍ଟର ରକ ଅଚ୍ୟୁତ କୁମାର, ସେ ମୋତେ ଏମିତି ପରିହାସରେ କହିଲେ ଗଲୁ ବାବା ତମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରୁନା, ପାର୍ଟଟା କରିଦେଉନା। ମୁଁ କହିଲି ହଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିଦେବା, କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଲକ୍ଷେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିଲେ ତୁ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆସିଲି, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଚାଲ ପାର୍ଟ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ଟ ସତରେ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ଟ କେଉଁଠି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 17 କିଲୋ ସେସବୁ ହେବନି। ମୁଁ ଯାଇ ଲୁଚିଲି, ମୋତେ ଖୋଜିକି ଧରିକି ଆଣିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, କହିଲେ ଚାଲ କହିବି। ଯାହା ହଉ ସାହସରେ ଚାଲିକି ଗଲି, କନଫିଡେଣ୍ଟରେ କରିଲି, ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଖାତା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ 15 ଦିନ 5ଟା 6ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ମୁଁ କରିଛି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ ସବୁ। ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ମେକଅପ୍ର ଆଇଟମ୍ ସବୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅଳା ଅଟା କିଛି ଏଥିରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ସକାଳେ ଛାଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଗଲୁ ଆମେ ନା, ତ ଗଲୁ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଭାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଡ୍ ଭିଲିଆନ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବୁ, ପୁରା ଖତରନାକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବେ, ମର୍ଡର କରୁଥିବେ, ଗୁଳି ଫୁଟଉଥିବେ। ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିହାତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ କଥା। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭିଲେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି, ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଗାଳି ତ ଶୁଣିଛି କମନ କଥା, ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଛାତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମାଡ଼ ଜୋର ହେଇଥିଲା। ଜାଣିନି କିଏ ମାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠି ଯେତିକି ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥାଆନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଶୋଧୁଥାନ୍ତି, ଅଖାଡ଼ୁଆ ଶୋଧୁଥାନ୍ତି ପୁରା। ଶୋଧିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଏମିତି ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରେ। ଆମର ଯିଏ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ନାଟକର ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ବେବି ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସିନ୍ଟି ଥାଏ। ଆଉ ସେ ସିନ୍ଟା ଏତେ ସିରିୟସ୍ କରିଲି ଯେ ସେ ହେଇଗଲା ସିରିୟସ୍, ହଉ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠି ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ 2 ଲିଟର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋତଲରେ ପାଣି ଭରା ହେଇଥିଲା, ସେ ଜୋରରେ ପୁରା ଏମ୍ କରି ମାରିଲା, ଛାତିରେ ବାଜିଲା। ହଠାତ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋର ଟୋଟାଲି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବି କି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଟା ଦର୍ଶକ ଦେବତା କହିବେ। ବାକି ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦଉଳି ମାନେ ପାର୍ଟିରେ ସବୁ, କି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ସବୁ ଯେଉଁ କହିବେ, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ।